अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आजकल की जिंदगी में इतने चैलेंजेस हैं ना, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां। कभी सोचा है कि इस सब का मुकाबला करने की ताकत कहाँ से लाएं? आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे ख्याल में आज के दौर के हर इंसान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बात है सहाबा किराम की जिंदगियों की, और ये कि इनकी जिंदगियों से हम आज के चैलेंजेस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जानते हो, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां इस्लाम की तारीख का एक ऐसा बाब है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि जी कर महसूस करने की चीज है। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे हालात देखे, ऐसी मुश्किलात का सामना किया, जिसका तस्वुर भी आज के लोग मुश्किल से कर सकते हैं। ये महज तारीख नहीं, ये एक ऐसा जिंदा सबक है जो हमें हर वक्त गाइड करता रहता है। सोचो ना, एक जमाना था जब इस्लाम एक नई रोशनी की तरह उभरा था, और इसके पैरोकारों पर कितना जुल्म व सितम ढाया जाता था। मक्का में उनका समाजी बॉयकॉट किया गया, इन पर पत्थर बरसाए गए, उनके घर बार तबाह किए गए, और फिर भी उन्होंने अपनी ईमान की रोशनी को बुझने नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने भी बुत परस्ती का मुकाबला किया। वो भी अक्सर तन्हा और बेबस थे, लेकिन उनका जज्बा, उनका ईमान, उनकी कुर्बानी, ये सब कुछ आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और जब मदीना मुनव्वरा की हिजरत हुई, तो क्या हवा, एक नई जिंदगी का आगाज तो हवा, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस भी आए। मदीना मुनव्वरा के यहूदियों से लड़ना पड़ा, मक्का के मुशरिकीन से लड़ना पड़ा, और ये लड़ाई सिर्फ तलवारें चलाने तक महदूद नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो ईमान की हिफाजत के लिए, हक की बात के लिए, इंसाफ के लिए लड़ी गई। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने हिकमत अमली भी इस्तेमाल की। मुसावात और इंसाफ, एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश की जो दुनिया के लिए मिसाली हो। सोचो, ये लोग कितने मसाइब से गुजरे। जंगों में शहीद होना, घर बार छोड़ना, खानदान से बिछड़ना, ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बर्दाश्त किया। उन्होंने गरीबी का भी सामना किया, भूख प्यास का भी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून और एक उम्मीद नजर आती थी। क्योंकि इन्हें अपने ईमान पर कामिल यकीन था। अब आते हैं आज के चैलेंजेस की बात पर। आज हमारे सामने भी कितने चैलेंजेस हैं। मुआशी मुश्किलात, समाजी नाइंसाफी, अखलाकी गिरावट, और आज कल का सबसे बड़ा चैलेंज, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। हमारी जिंदगियां बहुत पेचीदा हो गई हैं, और हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां नजर आती हैं। लेकिन सहाबा किराम की जिंदगियां हमें क्या बताती हैं? ये बताती है कि अगर आपका ईमान मजबूत हो, अगर आपका मकसद वाज़ेह हो, अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें, तो आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और साबित कदम रहे। इन्होंने अपनी मुश्किलात को अल्लाह की तरफ से आने वाले इम्तिहान के तौर पर लिया। सहाबा किराम की जिंदगियों से हम सबक सीख सकते हैं कि सब्र, इस्तिकामत और ईमान ही किसी भी मुश्किल का हल है। हमें अपनी जिंदगियों में उनकी जिंदगियों की मिसालें अपनाने की ज़रूरत है। हमें उनके जज्बे, उनके ईमान और उनकी कुर्बानियों से सबक लेना चाहिए। यकीन करें, ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी वाकई है जो हमें आज भी रोशनी दे सकती है। ये हमें अपने चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत दे सकती है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम अपने ईमान पर मुस्तकिल रहें, तो हम कोई भी मुश्किल पहाड़ पार कर सकते हैं।
تو کیا آپ تیار ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کے لیے اور آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آئیے ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سفر بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے یار، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور مجھے یقین ہے تمہیں بھی پسند آئے گی۔ کہانی ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کی، اور یہ کہ ان کی زندگیوں سے آج کے دور کے چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کہانی دراصل شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ سوچو، ایک ایسا زمانہ جب عرب جزیرہ جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف ظلم، جہالت اور فساد۔ خواتین کو عزت نہیں دی جاتی تھی، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور بت پرستی کا چلن عام تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں انسانیت اپنی کمزوریوں کا شکار تھی۔ پھر ایک روشنی آئی، ایک ایسی روشنی جس نے پورے عرب کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ روشنی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا، ایک ایسا دین جس نے انسانیت کو عزت اور وقار عطا کیا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی راہ میں وقف کر دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ سوچو، انہوں نے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا ہوگا۔ جاہلیت کے دور کے رسم و رواج سے لڑنا، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اسلام کا پرچار کرنا اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا، یہ سب انہوں نے اپنی زندگیوں میں برداشت کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، کسی دنیاوی فائدے کی تلاش میں نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے آج ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا دور بھی اپنے چیلنجز سے خالی نہیں ہے۔ ہم بھی بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے کہ غربت، ناانصافی، ظلم، فساد اور اخلاقی انحطاط۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہیں، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا سب سے بڑا سبق کہ ہمیں ایمان اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے دشوار حالات میں بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق کہ ہمیں اخلاقی اقدار کو اپنانا چاہیے۔ صحابہ کرام صادق، امین اور مخلص تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سچائی کی بات کی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج ہمیں بھی انہی اخلاقی اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ تیسرا سبق کہ ہمیں جہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جہاد صرف میدان جنگ میں لڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد نفس، جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر قسم کے جہاد بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے مختلف قسم کے جہاد کیے اور آج ہمیں بھی اپنے اپنے میدانوں میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جہاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ آخر میں
صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا تو کیا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی زندگیاں ایک روشن مثال ہیں، ایک ایسی مثال جس سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہی ہے میرا خیال، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیا تمہیں بھی یہ کہانی پسند آئی؟ ارے یار، تمہیں پتہ ہے میں کل رات کیا پڑھ رہا تھا؟ صحابہ کرام کی زندگیاں، آج کے چیلنجز کا مقابلہ۔ بے حد زبردست کتاب ہے۔ تم نے اس کا نام شاید سنا ہوگا۔ نہیں، واہ، تم سے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ کتاب بہت ہی دلچسپ انداز میں بتاتی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں آنے والے مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اور ان کی زندگیاں آج کے دور کے چیلنجز کے لیے کتنی مفید اور متاثر کن مثال ہیں۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے، یقین کرو۔ یعنی اب کتاب کے اہم ترین حصوں کی بات کرتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ کتاب صرف تاریخ کے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں لے جاتا ہے، ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو سناتا ہے اور ان کی جدوجہد کو ہماری اپنی زندگیوں سے جوڑتا ہے۔ مثلاً سوچو، آج کل ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ٹیکنالوجی، سہولیات، پھر بھی اکثر ہم چھوٹی سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لٹے پٹے تھے، پیاس سے مرنے کے قریب تھے، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا ایسے کیا کہ آج تک دنیا ان کے حوصلے اور ایمان کا ذکر کرتی ہے۔ کتاب میں ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جب انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی دولت، اپنی عزت، سب کچھ۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی چھوٹی سی قربانی مانگی جائے تو ہم کتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کے لیے سب کچھ وقف کر دیا۔ یہ ایمان کی کتنی بلند مثال ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے ہر شخص کے ساتھ یکساں سلوک کیا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی، اپنی زندگی عیاشی سے دور، سادگی میں گزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں کافی حد تک ظلم و ستم اور ناانصافی پائی جاتی ہے، اور ہم اکثر انصاف کے لیے آواز اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنی دولت کے مالک تھے، لیکن وہ کس طرح اپنی دولت مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ کتنی سادگی اور تواضع سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آج کے دور میں جب لوگ دولت اور شہرت کی دوڑ میں اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ کتاب میں صحابیات کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ سہا۔ ان کی قربانیاں، ان کا حوصلہ، ان کا ایمان واقعی حیرت انگیز ہے۔ آج جب خواتین کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، ان صحابیات کی زندگیاں ان کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہیں۔ اور کتاب کا سب سے اہم پہلو کہ وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو صرف تاریخ کے صفحات میں محصور نہیں رکھتی، بلکہ ان کے تجربات کو آج کے چیلنجز سے جوڑتی ہے۔ مثلاً آج ہم فرقہ واریت، عدم برداشت اور دنیاوی لالچ کا سامنا کر رہے ہیں، اور کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے ان چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کیا تھا، اور ہم آج ان کی زندگیوں سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً
किताब पढ़ने के बाद आपको भी एहसास होगा कि आज हमारी जिंदगियों में कितनी मुश्किलें ऐसी हैं जो हम सहाबा किराम के अज़्म और इस्तिकामत से आसानी से हल कर सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में ईमान और इखलास को अपना अहम हिस्सा बनाएं, तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि सहाबा किराम ने भी यही किया था। मैं समझता हूँ कि ये किताब हर असर और दौरान के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा सफीना है जो हमें ईमान, इस्तिकामत और इंसाफ की राह पर ले जाता है। यकीनन ये किताब पढ़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसलों पर दोबारा गौर करेंगे। तो तुम भी ज़रूर ये किताब पढ़ो। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत कुछ पसंद आएगा और फिर हम दोबारा इस किताब के बारे में बात करेंगे। क्या कहते हो यार? बात हो रही थी सहाबा किराम की जिंदगियों और आज के चैलेंजेस के मुकाबले की। यानी क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों ने जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त देखा, उनके साथ जिंदगी गुजारी, उनकी तालीमात सुने, वो किस तरह के मसाइल से गुजरे होंगे और उन्होंने उनका किस तरह सामना किया होगा, और ये कि वो मुश्किलात आज हमारे लिए किस तरह मजबूती का सबक है। मुझे तो सोचकर हैरत होती है। उनकी जिंदगियां तो एक ऐसा समंदर थी जहां ईमान की गहराइयां, कुर्बानियों के पहाड़ और आजमाइशों के तूफान इकट्ठे थे। ये कोई मामूली जिंदगियां नहीं थीं। ये ऐसी जिंदगियां थीं जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, इस्लाम को फैलाया और उसे दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर कुव्वत बनाया। यहाँ पहले तो मुश्किल तरीन दौर था, मक्का का दौर जाहलियत। कितनी सख्तियां सही होंगी उन्होंने। मुआशरे का तनस व तमसखर, अपनों का इस्तेहसाल और ये धमकियां और तशद्दुद, ये सब उन पर किस तरह गुजरे होंगे। और फिर हिजरत का वो सख्त सफर, मक्का से मदीना, प्यारों से दूर, जान का खतरा, सब कुछ छोड़कर बस एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर। कुछ तस्वुर भी नहीं कर सकते। मदीना मुनव्वरा में भी आराम नहीं मिला। यहाँ भी जंगों का सिलसिला, कुरैश की धमकियाँ, गैर मुस्लिम कबाइल के साथ झड़पें, यानी वो मुसलसल आजमाइशों में घिरे रहे। लेकिन यकीन माने, उनकी हिम्मत, उनका इस्तिकामत और उनका ईमान, ये सब कुछ देखकर दिल हैरान हो जाता है। वो हर मुश्किल का सामना एक ऐसी पख्तगी से करते थे जैसे कि उनके पास कोई गैर मामूली ताकत हो, और ये सब कुछ सिर्फ एक मतलब के लिए, इस्लाम की तबलीग। यही उनका मिशन था, यही इनकी जिंदगी का मरकज था। वो जानते थे कि इनकी कुर्बानियाँ, उनका जिहाद एक नए आलम के लिए बुनियाद है। एक ऐसा आलम जहां इंसाफ होगा, मुसावात होगी और तमाम इंसानों के लिए आज़ादी होगी। फिर आते हैं बात के दूर की बातें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद कैसी मजबूती से उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की, किस तरह से उसे आगे बढ़ाया। एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफात तो होते थे, लेकिन वो हमेशा इस्लाम की खातिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते थे। ये उनका रूहानी जिहाद था। अब जब हम बातचीत के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब किस तरह ख़त्म हुआ। सहाबा किराम का दौर एक ऐसे अहद का इख्तिताम था जिसने दुनिया को एक नई रोशनी दी थी। उनकी जिंदगियां किसी मोजिज़े से कम नहीं थीं। इन्होंने ऐसी मुश्किलात का सामना किया जिनका तस्वुर भी दुश्वार है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपने ईमान और इस्तिकामत से पूरा किया। आज हम उनकी जिंदगियों से कितना कुछ सीख सकते हैं। उनकी कुर्बानियों ने हमें एक ऐसा दर्स दिया है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज हमारे चैलेंजेस शायद उनके चैलेंजेस से मुख्तलिफ हों,
लेकिन हमारे अज़्म और हमारी इस्तिक़ामत को भी ऐसा ही बनाना चाहिए। उनकी जिंदगियां हमें ये सबक देकर गई हैं कि किसी भी मुश्किल का सामना ईमान, इस्तिक़ामत और मुत्तहिदा कोशिश से किया जा सकता है। और याद रखें, ये किसी किताब या किसी ड्रामे की कहानी नहीं है। ये हकीकी जिंदगियां थीं, हकीकी कुर्बानियां थीं और हकीकी इम्तिहानात थे। इन जिंदगियों से हमें सीख होना चाहिए, उनसे सबक सीखना चाहिए और उनकी याद को जिंदा रखना चाहिए। क्या आप मुत्तफिक हैं? अरे यार, आजकल की जिंदगी, क्या कहने, इतने चैलेंजेस, इतनी परेशानियां कि कभी कभी तो लगता है जैसी जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर मेरे ज़हन में एक बात आती है, सहाबा कौफरे अलिफ मीम की जिंदगियां। यही वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल का सामना किया। और उनकी जिंदगियों में इतने सख्त चैलेंजेस थे कि आज के मुकाबले में वो कई गुना ज्यादा मुश्किल थे। तो फिर वो कैसे कामयाब हुए? उनकी जिंदगियों से आज के मुसलमानों को क्या सबक मिलता है? आइए गौर करते हैं। सोचो, उन लोगों को अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी इज्जत व आबरू सब कुछ छोड़कर इस्लाम कबूल करना पड़ा था। मक्का में उन पर जुल्म व सितम की बारिश होती थी, बेइज्जती, सजाओं और हत्ता कि जान के खतरे से भी दो चार थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी यार। आज तो हम एक मामूली सी तनकीद पर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा, इन्होंने अपने ईमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो जानते थे कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं और उनका ईमान उनकी हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता। हाँ, यही तो ईमान की हकीकी ताकत है। क्या हम अपने ईमान की इतनी ही कदर करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगियों में उसे औलियत देते हैं? मदीना मुनव्वरा का हिजरत का सफ़र खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बेआबवाओ गया सहराओं से गुजरते हुए, भूख और प्यास से दो चार होते हुए, इन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ी। और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर भी इनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। इन्हें मुसलमानों और कुफार के दरमियान जंगों में हिस्सा लेना पड़ा। ये ऐसी लड़ाइयाँ थीं जिनमें इनकी जान खतरे में थी। मुआशरे में भी उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने इस्लामी अहकामात की पाबंदी की, अपने अखलाक की पाकीज़गी को बरकरार रखा और मुसलमानों की मुआशरे में एक मिसाली मकाम हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। आज हम अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने अखलाक की पाबंदी कर रहे हैं? क्या हम मुसलमानों के लिए एक मिसाली मकाम हासिल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? सोचें, सहाबा कौफरे अलिफ मीम के ज़माने में मालूमात का इंतशार आज की तरह आसान नहीं था। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करना पड़ता था, इन्हें समझना पड़ता था और फिर उन पर अमल करना पड़ता था। आज हमारे पास मालूमात का बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ईमान को मजबूत करने के लिए? क्या हम अपनी जिंदगियों में इस्लामी अहकामात को लागू कर रहे हैं? एक और बहुत अहम बात यह है कि सहाबा कौफरे अलिफ मीम ने अपनी जिंदगियों में हमेशा सब्र और इस्तिकामत का सबूत दिया। इन्होंने कभी अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानी। इन्होंने हमेशा अल्लाह ताला पर तवक्कल किया और उसकी मदद से अपनी मुश्किलों का सामना किया। क्या हम भी अपनी जिंदगियों में सब्र और इस्तिकामत का इजहार कर रहे हैं? क्या हम भी अल्लाह ताला पर तवक्कल कर रहे हैं? तो यार, सहाबा कौफरे अलिफ मीम की जिंदगियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जिंदगियों से हमें अपने ईमान की कदर करना, मुश्किलों का सब्र और इस्तिकामत से सामना करना
اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی زندگیوں سے سبق سیکھ لیں تو ہم بھی آج کے چیلنجز کا آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اسلامی احکامات کو لاگو کرنے کی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔